aga sobe kenga ari sirndi qala nabillahi ibrahima ti fama khatbukum manne khafintani tarana khamaha kam fi khore tarana khamaha al khatbuni fi khorenya ayyuhal mursalun khafun kayfaru kam fi tarana khamaha irkha khayt manne tana qalu malaika nunti inna akude ursilna irokhaya ila qaumin katasoroy mujrimina kunu golbur nyangana koron qalu malaika nunti ibrahim jabi inna itokude ursilna irokhaya ila qaumin ay ila ihlaki qaumin katasoro halakin dei mujrimina kunturoni golbur nyangana koron mujrimuna kunturoni criminel ni al jarima ani crime al mujrimuna criminel soroku golbur nyangana koron nyanyi igere golbur be de be yere kunu ke sora amako kha sora kutunga ariko igere golbur be de be nawtu suratul a'raf Allah subhanahu wa ta'ala ari khibaren kononga suratul hud ari khibaren kononga te suratul hijri ari khibaren ko suratul anbiya ari khibaren ko suratul ash-shu'ara wa suratul naml ari khibaren ko suratul zariyat ni khibaren ko suratul ankabut ni khibaren ko suratul al-qamar ari ku dingura qur'anan suratul al-a'raf الله سبحانه وتعالى دالي ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين سورة الأعراف نبي الله لوط أتي سرنا أتأتون الفاحشة أقول لك كل دان قنتنا كل نرنيا ما سبقكم بها من أحد سروا مدم خساونا كي كل من العالمين كل جماعة إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون قل لي نكتيبونيا خدا تقبل لما همورني مها نندنجي يخرونا بل أفي أنتم خفونا قوم سران خي مسرفون خمپرا دنگانو نيا خي خمپرا يجد خمپة دينغرابي خمپة كن دينغرا خدنگي كن دينغرا دي خمپرا دنگانو نيا خي فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون أنا لك كذلك سورة هود نقونا الله سبحانه وتعالى أرى خبارنكو إذا قل بري بيدي بيدي قل بري كلمة آني نايقو مركا فلما إذا يقول ننكفي كنيا نقول بري الله سبحانه وتعالى أرخرين أنت جريمة ari khiri nanti mujrimun ati criminel ni nyani diga golle be de ben criminel la ko te surante ke buru khana aga li ngi duna don ko dangi na buru khabati constitution nga ha qur'an ke 40 buru khana batte nanti yugun nyakharuku man nati sadumu gankonga nati sadumu ganko haroge meti lutu ganko wonati sadumu gankonga kenya parampere a go munteni dinan to nanti lutu ganko kusere mekhinto kusere buru oni dambi katta Allah annabi nimenga aga nabi laylu ide ben sadumu ni sadumu ganko Allah subhanahu wa ta'ala ari khiri meti samudu ganko ni sadumu ganko Allah re khiri nanti qaumun mujrimun nanti criminel nya gol buru nyangano nya malaika nunti iro khayya kudo on daga kunya halaki inna akude qalu malaika nunti inna akude ursilna إلى خيا إلى قوم كتصروا مجرمين أي إلى إهلاك قوم كتصروا هلك الدنيا كنتروا مجرمون قلوا برنيان خورنيا إلا آل لوط أغفتي لوط دونكو أوريني يكون فتي قلوا برنيان آل لوط كادونكو ليسوا مجرمين
ifete gollo burnyanga inna okude la munajuhum mogere kisi inna okude la munajuhum mogere kisi ajma'ina itamma damman illa imra'atahu aga feti lutu kagume innaha anna kengorde qaddarna o kiiti qaddarna o yuqdarindi qaddarna o rokutundi innaha nanti lutu kagume kede la min al-ghabirin ay la min al-baqina fil halal aken to ko kefina halakano lutu akagume awreni hiya mujrimatu arbahan kalinde ne ber fana ati illa ala lutin allutu dun ko ngari ba hankali min al mujrimin min qawmi al mujrimin nanti kum pede gollo bur nyangano de lutu ka dun ko ku ak hoji dun ken kefiniya akabu en kefiniya akabu meke ayilla ka ba hankali ati illa mar'atahu aga feti lutu ka gume akoji dun ke hiya mujrimatu gollo bur nyangana yake bal kimba ne fe hiya kafiratun kafirinya الله سبحانه وتعالى راخب على القرآن نقوم أنت وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين كانت كافرة لوط أخرجتهم كيكي كافرين إذن أكي أتوقو هلكي النقوم أكي كيفي ما ديغامو كويري inna ngarono digamu inna ganaro digame ngono kusu digame ke digama nake aga tafene kat serebe sikka nyana maka wala digame ko kot nyana maka malaika no iga inna ke fa digame ke no khonga limadha angana ile kat suratu hud no khonga nabila ibrahima malaika no ku garni miswasa suratu hud no khonga il ko da nga direct nanti qul inna ursilna ila qaumul lut nantiro hay katulu dun ko ila qaumul kallu soroy nabila ibrahim at inna fi haluta khagati ni khawamul khandaga debebe halaki debeke lutu no ngone keti mu'mini ga debebe ken debe oray halakina ken debe nan qaw halakina ba ita ay ati awa inna fi haluta lutu debeke de لماذا؟ كيلو تكندو إبراهيم أقول لنا نبي الله إبراهيم أساي بنيا نبي الله إبراهيم أساي بنيا فآمن له لوط سورة العنكبوت الله سبحانه وتعالى قال فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي لوط أتمنى في إبراهيم خاف الله سبحانه وتعالى أرلوط يا النبي نمي كن قبانة في لوط إبراهيم آخر لمنيا لوط بن هاران بن تاريخ ke harana kullu ado ibrahim isun fa babane bal iti nabillahi ibrahim an lutu khorama iti fa beke afatina lutu tugunna yato ibrahim an lutu daga na khorondi akoro lutu ma fa amana lahu lut allah subhanahu wa ta'ala atfa amana lahu lut afalle allah sugandi arnya annabi ni arnya khayfa nabillahi ibrahim ni aga lutu mulla sirintiri kensigi ardigame ke khotonde malaika nudan qala inna fiha luta debe kede luti debe kede ngode qalu nahnu a'lamu biman fiha ibrahim o kuanu su serebe ga debe kede ko wayani tunan qotan o daga orre sa usman deberi o daga debe ke orre sa usman deberi fama wajadna fiha ghayra baytin min almuslimin debe ke mu makasun te islamin ka gina fa lutu kambani fa akhrajna man kana fiha min almuslimin sorobe ni gan xaw halakini or kum bagandi listinga sorobe ni gan xaw halakini ana lutu kadu ko or kum bagandi listinga ikunta halakini de annan kilun ta hakendi mo khosu nabilla ibrahima ita sibido malaika nu kuwate ngani khanjo nanti nan durqoto ina makade be ke soro ngale lidhalika kanti suratu hud nukhanga allah subhanahu wa ta'ala gadala gitu walamma dhahaba ibrahim raw وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود إبراهيم أسجدوا ملائكة نكبة نيخانجو ننسي خدرو خطو